देव बरो दीस दी तुमकां सर्वांक हांव ऑल्विन जेरोम डिसोजा पानी अखिल भारता क्राइस्तव ಒಕ್ಕೂಟ AICU असो कर्नाटक राज्याचो अध्यक्ष. यस एप्रिल महिन्यांत गोवांत वास्को मुळ्ळ्या कडेन भगवान परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रमाच्या वेळार सनातन धर्माच्या एक प्रोग्रामार सान फ्रांसीस हवेराक नाका जाल्ल्या उतरांनी ताका उलयल्या. तो एक टेररिस्ट, ताच्या कुडीक किडे पडल्यात, ताची हाडां नाश जाल्यांत म्हणलो एक विशय गौतम खटारान उलयला आनी ही उतरां आमी विरोधी केल्या. आज म्हाका अभिनंदन पाठोवंक गरज आसा पोलीस इलाके. गोवाच्या पोलिसांनी मस्त काम करून तो मेळनातल्या वेळार क्रायम ब्रँचाक ताची केस हँड ओवर करून क्रायम ब्रँचाच्या मुखेलपणान हिमाचल प्रदेशाच्या पोलिसांनी ताका बंधन केला. ह्या वक्ता हांव हिमाचल प्रदेशाच्या महानिर्देशक आनी सर पुलिसांक हांव AICUच्या तर्फेन आनी सर क्रिस्तांवच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच गोवाचो महानिर्देशक आनी तशेंच गोवाचे सर पुलीस तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी गोवाच्या हिंदू क्रिश्चन मुस्लीम तांणी तिनूय जातीच्यांनी आमी गोवाचे सर एक म्हूण सांगून सर धर्माचे एक गोवाचो साहिब आमचो म्हणलें एक स्वाभिमान तुमी दाखयला. लॉर्ड ऑफ गोवा तो गोंयचो साहिब तो आमच्या सर्वांचो हिंदू क्रिश्चन मुस्लिमाचो म्हूण सांगून तुमी एकवटीत जावन तुमी आज काल तुमी मार्गार देऊन प्रतिभटन करून आज न्याय मेळचे बरी तुमी केला देखून तुमकां अभिनंदन पाठयता. आनी मुखल्या दिसांनी अर्लें इन्सिडेंट जायनातले बरी पोलीस इलाकेन जागृत जायचे, अर्ल्यांक परमिशन दिवन नजो तांचें पॉलिटिकल स्ट्रॅटर्जी वर्कआउट करच्या खातीर अर्ली भाशणां करून क्रिस्तांव हिंदू मुस्लिमा मदें फूट हाडची कार्यक्रमां करतात. अशें जाल्ल्यान तांणी कानुनात्मक एक्शन घेवन ताका जैलांत घालीचे म्हूण सांगून हांव वत्ताय करनासा. आनी मुखल्या दिसांनी आमी क्रिस्तांव हिंदू मुस्लीम ओग्गड जावन काम केल्यार मात्र आमी राष्ट्रा बांदयेत म्हणलें ह्या एका इन्सिडेंटांत आमकां कळोवन येता. आमी माया मोगान क्रिस्तांव हिंदू मुस्लीम जी येया देव बरें करूं.